अस्सलामु अलैकुम। जान पहचान क्लास 9th है। लेसन नंबर 8 है एहसान का बदला एहसान। मुश्किल अल्फाज के मायने हैं, ये अल्फाज हैं, ये मायने हैं, और ये भी अल्फाज हैं और मायने हैं। तो लफ्ज़ है फरेब, मायने हैं धोखा। तिजारत कारोबार व्यापार। गर्ज मायने है मकसद या मतलब। साइस घोड़े की देखभाल करने वाला, साइस घोड़े की देखभाल करने वाला। अपाहिज जिस्मानी तौर पर बेकार या नाकारा। अस्तबल जहां घोड़े रखे जाते हैं। ताजिर तिजारत करने वाला, कारोबारी। एहसान नेकी, नेकी भलाई या अच्छा सलूक। अब है सबक का खुलासा। बहुत पहले की बात है कि जब हर तरफ नेक लोग बसते थे, कोई किसी से धोखा नहीं करता था। हिंदू मुसलमान एक दूसरे का ख्याल रखते, जिसका जो हक होता उसे मिल जाता था। उसी ज़माने में एक शहर था आदिलाबाद। शहर में एक दौलतमंद ताजिर रहता था, जिसका दूसरे मुल्कों में लेन देन था। उसके पास एक कीमती घोड़ा था जो उसने किसी अरब से खरीदा था। एक बार उस घोड़े पर बैठकर ये दुकानदार तिजारत की गर्ज से जा रहा था कि बेख्याली में एक जंगल में चला गया। वो ताजिर एक बार जंगल में चला गया तो उसने देखा कि 6 आदमी उसके पीछे आ रहे हैं। आगे बढ़कर 2 आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। उसने उनका मुकाबला किया, मगर ये देखकर कि वो 6 डाकू हैं, उसने अपने घोड़े का रुख घर की जानिब कर दिया। घोड़ा दुकानदार को लेकर इतनी तेजी से दौड़ा कि डाकुओं के घोड़े बहुत पीछे रह गए और घोड़ा अपने सवार को लेकर सही सलामत घर पहुंच गया। मगर उस रोज बहुत तेज दौड़ने से घोड़े की टांगें बेकार हो गईं। दुकानदार ने ये देखकर साइस को हुक्म दिया कि जब तक ये घोड़ा जीता है उससे कोई काम ना लिया जाए। रोजाना सुबह शाम 6 सैरदाना दिया जाए। चंद रोज बाद घोड़े की आंखें भी जाती रहीं। साइस ने दुकानदार के कहने पर अमल नहीं किया। वो रोजाना कम करके दाना खिलाता रहा और एक रोज उस अपाहिज और अंधे घोड़े को अस्तबल से निकाल दिया। इसी शहर आदिल में एक बड़ी मस्जिद और कुछ फासले पर एक मंदिर था, जहां हिंदू और मुसलमान अपनी अपनी इबादत करते थे। मंदिर और मस्जिद के बीच में एक बहुत ऊंचा घर था। उसके बीच में एक बड़े कमरे में एक घंटा लटका रहता था, जिसमें एक लंबी रस्सी बंधी थी। जब किसी शख्स को कोई परेशानी होती या किसी ने जुल्म किया होता तो वो यहाँ आकर घंटा बजाता। लोग इकट्ठे हो जाते और शहर के पंच आकर फैसला सुनाते। इत्तफाक की बात है कि एक रोज वो भूखा अंधा घोड़ा उस कमरे में दाखिल हो गया। घंटे से लटकी हुई रस्सी उसके बदन से लगी तो उसने उसे चबाना शुरू कर दिया। रस्सी के हिलने से घंटा बजने लगा और कुछ ही देर में लोग वहां इकट्ठा हो गए। पंच भी पहुंच गए। उन्होंने पूछा कि ये घोड़ा किसका है। कुछ लोगों ने बताया कि फला ताजिर का है और उस घोड़े ने ताजिर की जान बचाई थी। पंचों ने ताजिर को बुलवाया और उसके आने पर कहा, इस घोड़े ने तो तुम्हारी जान बचाई और तुमने उसे इस तरह भूखा प्यासा छोड़ दिया। क्या एहसान का यही बदला है? हमारे शहर में ऐसा नहीं होता। इंसान हो या जानवर, सब के साथ इंसाफ होता है। ताजिर का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया।
اور اس نے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا، اس کا منہ چوما اور کہا میرا قصور معاف کر، اور وہ اپنے گھر اس گھوڑے کو لے آیا، ہر طرح اس کے آرام کا خیال رکھا۔ مشقی سوال و جواب۔ ڈاکوؤں نے دکاندار پر کیوں حملہ کیا؟ جواب: ڈاکوؤں نے یہ سمجھ کر دکاندار پر حملہ کیا کہ اس وقت اس کے پاس پیسہ ہوگا، دوسرے اس کے پاس قیمتی گھوڑا تھا، وہ تاجر کو مار کر مال اور گھوڑے پر قبضہ کر لیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، دکاندار کو گھوڑے کے دام کس طرح وصول ہوئے؟ جواب: گھوڑے نے خطرہ محسوس کر لیا اور وہ اتنی تیزی سے دوڑا کہ سب ڈاکوؤں کے گھوڑے بہت پیچھے رہ گئے اور گھوڑا دکاندار کی جان بچا کر لے آیا۔ اس طرح دکاندار نے بچ جانے پر محسوس کیا کہ گھوڑے کے جو دام اس نے دیے تھے وہ آج وصول ہو گئے۔ سوال نمبر 3 ہے، سائس کے برتاؤ کی وجہ سے گھوڑے کو کیا کیا تکلیفیں اٹھانی پڑیں؟ جواب ہے، سائس نے روز بروز گھوڑے کا دانہ کم کر دیا، ایک روز اسے استبل سے نکال دیا۔ بیچارہ گھوڑا رات بھر استبل کے باہر بارش اور طوفان میں کھڑا رہا۔ سائس کے برتاؤ کی وجہ سے گھوڑا بھوکا پیاسا رہا اور ادھر ادھر مارا پھرتا رہا۔ سوال نمبر 4 ہے، اونچے مکان میں گھنٹہ کیوں لٹکایا گیا تھا؟ جواب: اونچے مکان میں گھنٹہ اس لیے لٹکایا گیا تھا کہ اگر کسی شخص پر کوئی ظلم کرے یا مال دبائے، حق مارے، تو وہ اس گھنٹے کی رسی کو پکڑ کر کھینچے تاکہ گھنٹے کی آواز سن کر لوگ جمع ہوں اور آ کر فیصلہ کریں۔ سوال نمبر 5 ہے، گھوڑے نے گھنٹہ کس طرح بجایا؟ جواب: گھوڑا بھوکا پیاسا تھا، جب وہ اس کمرے میں داخل ہوا جس میں گھنٹہ لگا ہوا تھا تو گھنٹے کی رسی اس کے بدن سے ٹکرائی تو بھوکا گھوڑا اسی رسی کو چبانے لگا، رسی جو ذرا کھینچی تو گھنٹہ بجنے لگا۔ سوال نمبر 6 ہے، تاجر کا چہرہ شرم سے کیوں سرخ ہو گیا؟ جواب: تاجر کا چہرہ شرم سے اس لیے سرخ ہو گیا کہ پنچوں نے اس سے کہا کہ تم نے گھوڑے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس گھوڑے نے تمہاری جان بچائی اور تم نے اسے بھوکا پیاسا استبل سے نکال دیا۔ ہمارے شہر میں ایسا نہیں ہوتا، ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے اور احسان کا بدلہ احسان ہے۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے جملے بنائیے۔ یہ الفاظ ہیں اور یہ جملے ہیں۔ الفاظ ہیں، وفادار، گھوڑا ایک وفادار جانور ہے۔ بیچارہ بھکاری صبح سے شام تک بھیک مانگتا پھرتا ہے۔ حقدار، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ حقدار کو حق مل کر رہے۔ ظلم کی کھیتی زیادہ دن پروان نہیں چڑھتی۔ فریاد، ہر فریاد کی بات سننا اور اسی کی پریشانی دور کرنا انسانیت ہے۔ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ قصور، اگر کوئی شخص اپنا قصور مان لے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ عبادت، اسلام ایک خدا کی عبادت کرنا سکھاتا ہے۔ تاجر، ایماندار تاجر بے خوف ہو کر اپنا کاروبار کرتا ہے۔ خالی جگہوں کو بھریے۔ آنکھیں، گونج، بیج، جانور، گھر۔ کچھ دنوں بعد غریب کی آنکھیں جاتی رہتی ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد غریب کی جاتی رہتی ہیں تو آئے گا اس میں کچھ دنوں کے بعد غریب کی آنکھیں جاتی رہتی ہیں۔ سارا جنگل گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج رہا تھا۔ مندر اور مسجد کے بیچ میں ایک اونچا مکان تھا۔ تم آدمی ہو یا جانور؟ اس نے وفادار گھوڑے کو ساتھ لیا اور گھر لے آیا۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے واحد بنائیے۔
یہ واحد ہے اور یہ جمع ہے، یہ جمع ہے اور یہ واحد ہے۔ واحد یعنی کہ سنگولر ورڈز اور جمع یعنی کہ پلورل۔ تو تاجر تجار، مکان مکانات، احکام احکام کا ہوگا حکم، احسانات احسان، شکایت شکایات، حقوق حق۔ نیچے لکھے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ محاورہ اور یہ استعمال: حق مارنا، کسی کا حق مارنا اچھی بات نہیں۔ چہرہ شرم سے سرخ ہونا، اپنی غلطی پر اکثر لوگوں کا چہرہ شرم سے سرخ ہو جاتا ہے۔ وار خالی دینا، کسی کا وار خالی چلا جائے تو وہ اس ناکامی پر جھنجھلا جاتا ہے۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیے۔ یہ الفاظ ہیں، یہ متضاد ہیں، یہ الفاظ اور یہ متضاد۔ لفظ ہے وفادار، اس کا متضاد ہوگا بے وفا، اور لفظ ہے نیک تو اس کا متضاد ہوگا بد، ظلم کا عنایت، آرام کا تکلیف، حق کا باطل یا ناحق۔ اب ہے عملی کام۔ اس سبق سے 5 ایسے جملے لکھیں جس میں ضمیر کا استعمال کیا گیا ہو۔ نمبر 1، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا جو اس نے بہت دام دے کر 1 ارب سے خریدا تھا۔ سائنس نے اس کے حکم پر عمل نہ کیا، وہ روز بروز گھوڑے کا دانہ کم کرتا رہا۔ پنجوں نے کہا تم نے اچھا نہیں کیا، ہمارے شہر میں ایسا نہیں ہوتا، ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے۔ اس کا منہ چوما اور کہا میرا قصور معاف کرو۔